आज पूरा 3 जण कोन एकाठी आमे पूरा हमर आज जुआई झियो आसीबे तो प्रिपरेशन चलछि पूरा हमर पूरा जोरसोर प्रिपरेशन चली समस्ते हमर काम करछथि गोटे गोटे समस्ते काम करछथि तो हमरा आज नुवा फोन ने नुवा ब्लॉग स्टार्ट होछि हम नुवा मेंबर भी हम घर को आछछन सब आज नुवा रे होछि तो चलो जिबा कोन होछि कोन देखिबा तो बहुत काम होछि तो चलो सेति सेति एटी हमर सब पूरा नीट एंड क्लीन है कि पूरा सुंदर के सजाई छी देखो ये को चलो 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 देख चलो चल 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 सुबह में आसी गलेनी ना सेति भाई एटी हमर एटा स्टार्टर करबी पनीर रे गोटा आइटम करबी तो एटा रखी छी ऑलरेडी एटी दही बैगण रेडी दाल फ्राई रेडी ना मो फोन नो एटा बड़ा बाबा भी एति काम करछंती पियाज काटिबे बापा भी मटन सफा करूथिले तो चलो आरु बहुत काम अछि चलो करिया एठी सब रखाई फूल एटा मु वेलकम रे लिखिबी सेटा भी सेठी सजड़ाई तो चलो जिबा सेठी वेलकम लिखिबा गेट पाखरे पूरा एंट्री टा एठी वेलकम लिखुची एमिति करछि और रोज पेटल्स अच्छी सेटा भी मैं करी चली आमर काम आज कुन्नू ने आसे बोले पूरा फुल दौरे भाज प्रिपरेशन चल कौन आज घटना कौन झील आसे बोली टोटाल फुल फुल पकई सी तार पूरा कार्यशैली लगी सेपट देखिए मटन अच्छी चिंगुड़ी माछ आज और नहीं हो सकता ये पूरा फाइनल है गला तो पूरा एमसे वेलकम ये प्रवास जोड़ा रहला वो देर पर करियो देखो गौरव रेस्पॉन्ड कोन अछि हेलो ठीक बढ़िया है बढ़िया लगे वो केमी देइछि कहलु बढ़िया है से तो बढ़िया तो मु शॉर्ट्स वीडियो करी से तो माटी रे थोइला पादो सरगर बरी वे उडर पके हां चलो कोन हबो स्टार्टर हो पनीर मैजिस्टिक करके देबी जोई पनीर मैस्टिक मैजिस्टिक आज रो माने जुआई आसे मेनू कोन मेनू होछि कोन बो कोइ बिली एठी मटन एठी चिंगुड़ी हरकुरा माछ बुआ कोन है जी आउ सब कोन आज आइटम कोन आइटम आज डाली रही बैगण इठी बड़ो बड़ो आइटम कोन आज डाली ହେଇଛି आइटम दही बैगण ହେଇଛି बड़ी चूरा ହେଇଛି बड़ी चूरा ହେଇଛି माछ चिकेन मटन माछ ଆଉ କଣ आ सब तो कर दे जो कोन बाकी रखिलो की ते पकेलटे छै गेट खोलो गेट नो खोलो मुझे लगे दे पातो तो के आको बाहर में बंद दसन पर एठी ठिया हल बंद गाडी काडा पड़ी जी बोल तार कर्पूर दिया मारे लगे सागे ए डॉक्टर दिया हुआ डॉक्टर आइला कोन डॉक्टर
ସେ ଠିଆ ହବ ସେଠି ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର ନାହିଁ। ସେ ଆସିବ ପରେ ଏଇଠି କରିବ କିନ୍ତୁ ଆଗ ସେଇଟା ବନ୍ଦା ବନ୍ଦା କରିକି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଠିଆ ହେଇଥିବ ତମେ ଆଗ ମାରିବ ତାକୁ ସେ ମାରିବ। ଗାଡି ଉପରକୁ ଉଠେଇଦେବେ ତାଙ୍କ ସେମାନେ ଏଇଠି ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଆଉଥରେ ପଳେଇ ଆସିବା। ଗାଡି ତାକୁ ସେପଟକୁ ଉଠେଇଦେବେ। ଖାଉ ଟିକିରେ ପଛରେ ନେଇ ଆସ। ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ଉପରୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ଠିକ୍ तुम भी छिड़ा तू कहाँ पर छिड़ा तो मैं आड़ू पड़े तो कहाँ पर छिड़ा तो बैक करने के लिए ଏମିତି କି ଯିବ ନା ଏବେ କର ତ ଏତେ ଦିନ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରି ଯାଇ ସେ ତब ଏଣ୍ଟ୍ରି କରି ସାରିଲା ପରେ ଦୁଇ ଜଣ ସେଇଥିରେ ସେଇ ଫ୍ରେମ୍ ଭିତରେ ଆସିବ ହେଲା ଏତେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇବାକୁ କି କୁ ସାନ ସବୁ ବଡ଼ ପାପା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ ଭିଡ଼ିଓ ପଇସାଟା ଦେଇଦେବୁ ମା। ହେଇଗଲେ ତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଲକ୍ କର ବି ଦିଅନ୍ତି ଗୋଟେ ବାପା କହିଲେ ମା ପଇସାଟା ଦେଇଦେ ଛାସ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଭଲ ଅଛି ବଢ଼ିଯାଇଛି ବଢ଼ିଯାଇଛି ପଇସାଟା ଦେଇଦେବୁ ତ। ଦଉ ଶଇଲା ପାଣି ଥୋଇଛି वो मटन सैला ना मटन ଟିକେ ରହିଗଲା ପରେ ତା ଉପରଟା ମସ୍ତ ଆସିବ କଲର ବଢିଆ ହବ ବଢିଆ ଚୁଲିରେ ମଟନ ହବ ବୋଉ କରିବ ଏବେ କଣ ହବ ମାଛ ହବ ମାଛ ଚାଲ ପଳେଇଛି ତୁମ ଗଲା ପୁଣି ହାଜର ହେଇଯାଇଥିବି ମ୍ୟାନେଜର ହାଜର ହେଇଯାଇଥିବ ଗଲା ବେଳକୁ ତମେ ଖାଇଲ ଜଣେ ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ ଆମର ଘରୋଇ ଚାଉଳ ତମେ ତ ଖାଇବନି ମୁଁ ଫୁଲେଇ କେମିତି ତମେ ତ ମଟନ ଆଉ ଉଷୁନା ଭାତ ଆମର ମଟନ ଦେଶୀ ଲୋକ ଭାତ ମଟନ ଦହି ବାଇଗଣ ମାଛ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମଟନ ଭାତ ପୁଣି ମଟନ ଭାତ ଘୁରିଗଲା ବଡ଼ଙ୍କର ବି ସେଠି ମାଛ ଭାତ ମଟନ ବଡ଼ର ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ସେ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇବେ ଚାଲ କିଏ ପିଇବା ଆଉ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଆଉ କିଏ ପିଇବା ମସଲା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ के दौଛୁ ଦୁଇଟା ଗ୍ଲାସ୍
ଡେରି ହେଇଗଲା ନା। ହଁ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଦବ ଦେଖିବା ପିସା କରି ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ସୌଭାଗ୍ୟଟା ହଉ ସେ ମାମୁଁ ଆଉ ମଉସା ତ ହେଇପାରିବେନି କେବଳ ପିସା ହେବେ ମାମୁଁ ତ ତାର କେହି ଭଉଣୀ ବେଷ୍ଟ ପିସା ହବ ଆଉ ହେଲା ମୋର କେହି ଭଉଣୀ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର କେହି ଭଉଣୀ ନାହାନ୍ତି। ଖାଇବୁ କୁନୁ ଟିକେ ଦେବି ପିଠା ବହୁତ ପାଣି ଦେଇଦେଲ ପଳେଇଲେ ଆଉ ଚାଲ ବାଏ ବାଏ ତମେ କାହିଁ ଏମିତି ହଉଛ